Ayan, hello guys. Ayan, for today's video, ayan, may panibago tayong laro sa kanila guys. Ayan, hi kayo sa kanila. Ayan. Huhulaan lang nila 1 to 9. Pabilisan sila 1 to 9. Ayan. Game. Papakita mo, iwan mo kung natakpan. Oh, mali. Oo. Bubuklatin nyo ha pagka ano. Yan. Siyempre guys, may prize din yan sila pag kung sino yung nanalo. Huwag nyo munang itatakip pagka mali kayo ha. Ayan. Okay, mali si Junjun. Ayan. Panibagong laro yan guys. Oh, mali. Ikaw na makiusap din. Ayoko makatapos na. Oh, mali. Oh, nakabukas yung isa. Hops, pala isipan kung saan. Oh, panalo si Junjun. Oh, next game. Oh, talo tayo. Ayan. Talo na siya, di ba? Ay, next naman. 1 to 3 para maganda. Balik din siya. 1 to 3. 1 to 3, oo. 1 to 3. 1 na si para ano, para maganda. Para maano yung laban. Ayan, 1 to 3 tayo ha. 1 point na si Junjun. 0 si Christine Joy. Dapat huwag na labanan si Mars. Kita lahat. One. Oh. Oh, mali. 0-1. Oh, mali. Oh, walang no coaching. Palaisipan games yan. Palaisipan games. Wala. Ah, nasa taas yung ano. Yan. Mali. Mali. May dumadaan pa na ipis. Oh. Ano? Oh, wala. Hala niya. Oh. Okay, all one. Sino manalo na? Hindi, 3. Ano eh? Kung sino makauna mag, 3. Ayusin nyo. Gulo-gulo, gulo-gulo. Ay, iwan, wag mong lagyan ng tandayan. Wala, maggugulo para maalis ang gulo. Para pala isipan sila, no? Upo ka dyan, upo ka. Upo ka dyan, JC. JC, upo ka. Bilis, upo ka, JC. Papakian. Ayun guys, kung makikita nyo guys, ayun yung mga dati kong kasama sa vlog ko. Yung sa YouTube. Si Junjun, si Christine Joy, si JC. Asan si John Ray. Nandito nagtatago si John Ray. Tsaka si Hugo or si TJ.
Ayan, kasama ko sila dati sa vlog ko. Ayan. Nilak ni Johnny. Ayan. Ayan, nakakaaliw to guys yung larong to. Okay, mali. All one na sila guys ha. All one. Paunahan kung sino maka 3. Yung dito mas, pag sumali. Jasmine, ano ka Jasmine? Nakita. Te, kamay mo, no coaching te. Oo, nasali ka naman. Oh, mali. Palaisipan games. Mali. Up. Okay, 2-1. Ito na si Junjun, 1 si Christine Joy. Ayan. 2-1. Ano ba gusto? Gusto niya sumali. Mamaya ka anak sasali. Dali mo na dun kay... Dali na dun sila. Ready, go!